تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دسہرہ تہوار کے موقع پر اپنے آبائی مقام کوڑنگل کا دورہ کیا اور دسہرہ تہوار منایا۔ دسہرہ تہوار کے موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اپنے آبائی حلقے کوڑنگل پہنچے، جہاں پر انہوں نے اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارا اور دسہرہ تہوار منایا۔ دریاسنا انہوں نے حلقے کے قائد و وقف کمیٹی کے رکن یوسف کی رہائش گاہ پر مسلمان بھائیوں سے بھی ملاقات کی اور ان کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ وزیر اعلیٰ نے سڑک کی توسیع کاموں کے لیے مسمار کیے گئے مذہبی مقامات کا بھی دورہ کیا اور کوڑنگل درگاہ کے منہدم ڈھانچے کو دوبارہ تعمیر کرنے کا یقین دلایا۔ ان کا کانسٹینسی ہے، انہوں ہر بار جاتے توڑنگل سے، گئے توڑنگل میں گئے، جہاں پہ جو خبریں جو مٹائے بولتے جو الزامات آئے، جو اس میں تھوڑی حقیقت بھی ہے، وہاں پہ گئے فزیکلی انہوں خود وزٹ کیے اور چھلے کا بھی معائنہ کیے اور وہاں کے لوگ مقامی لوگوں سے بات کر کے ان کو توقع دیے کہ اس کا پورا کمپلیٹلی اس کو ایڈریس کیا جائے گا، جو بھی اس سے ذمہ دار ہے اس پہ ایکشن لیتے ہیں۔ مجھے سی ایم صاحب خود بولے وہاں پہ جو ایسے اسپاٹ پہ گئے، آج تک کوئی منسٹر بھی نہیں آیا، لاسٹ 10 سال میں کتنا نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ ٹمریز کے وائس چیئرمین فہیم قریشی نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کوڑنگل درگاہ کے منہدم ڈھانچے کو دوبارہ تعمیر کرنے کا یقین دلایا ہے۔ تلنگانہ مائنورٹیز ریزیڈینشیل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سوسائٹی کے وائس چیئرمین فہیم قریشی نے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کوڑنگل درگاہ کی مسمار شدہ مقام کا دورہ کیا ہے اور دسہرہ تقریب کے ایک حصے کے طور پر مقامی مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا ہے۔ فہیم قریشی نے انکشاف کیا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے مسمار شدہ ڈھانچے کو دوبارہ تعمیر کرنے کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے حقوق کے تحفظ اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے پر چیف منسٹر ریونت ریڈی کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں کانگریس حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد عامر علی خان کو MLC نشست دی گئی، تاہم سابق وزیر اعلیٰ KCR، ان کے فرزند KTR اور MLC داسو جی شرون نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور عامر علی خان کے خلاف سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ داسو جی شرون بھارتیہ جنتا پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور اب وہ بھارت راشٹر سمیتی کا حصہ ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ داسو جی شرون مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ فہیم قریشی نے ہدا بک ڈسٹریبیوٹر کی جانب سے پرانی حویلی علاقے میں منعقد کیے جا رہے بک فیئر کا بھی مشاہدہ کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ 1 اکتوبر سے بک فیئر کا آغاز ہوا ہے اور یہ 5 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ دریاسنا انہوں نے منتظمین کی ستائش کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی۔ فہیم قریشی نے کہا کہ کتابوں کے ذخیرے میں مختلف نامور مصنفین کی کتابیں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کتب میلہ بہت زیادہ کارآمد ہے۔ فہیم قریشی نے منتظمین کو تجویز پیش کی ہے کہ وہ اضلاع میں بھی اس طرح کے بک فیئرز منعقد کریں۔ نوجوانوں کو فہیم قریشی نے مشورہ دیا ہے کہ وہ بک فیئر کا مشاہدہ کریں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ گیا ہے، یہاں پہ آنے کا موقع ملا اور شکل ویسے تعارف ہوئی اور کمپلیٹ جتنے بھی نیشنل وائڈ جتنے بھی بڑے بڑے آتھرس ہیں سب کے کتابیں اور سب کے ڈیٹیلنگ جو ان سے جانکاری حاصل ہوئی، اور میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پہ مجھے یہاں پہ آنے کی دعوت ملی اور میں آیا، بہت کچھ سمجھنے کو سیکھنے کا موقع ملا اور کچھ اچھے کتابیں جو میرے گھر میں میرے اسپیشلی میری بیٹیاں پڑھتے ہیں وہ کتابیں لیے، اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں شکیل بھائی کا کہ انہوں نے مجھے قرآن دی ہے جس میں رومن انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے، تو بہت بہت اچھے کتابیں یہاں پہ پڑھنے کا موقع ملا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان نوجوان یہاں پہ آئے، وزٹ کرے اور اچھے سے اچھے کتابیں اچھے سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے تمام نوجوانوں سے کہ یہ بک فیئر کو آئے اور کتابیں یہاں پہ کچھ اچھے ہیں اور کچھ پرچیز کریے اور تعلیم حاصل کریے اس سے۔ کب تک ہے؟ 5 اتوار تک ہے، تو بھائی وہ آئیے، اتنا اچھا موقع ہے، ٹائم نکال کے آ کے یہاں پہ کتابیں دیکھ کے کتابیں خریدے اور علم حاصل کریے۔ توڑنگل ان کا کانسٹینسی ہے، انہوں ہر بار جاتے توڑنگل سے، گئے توڑنگل میں گئے، جہاں پہ جو خبریں جو مٹائے بولتے جو الزامات آئے، جو اس میں تھوڑی حقیقت بھی ہے، وہاں پہ گئے فزیکلی انہوں خود وزٹ کیے اور چھلے کا بھی معائنہ کیے اور وہاں کے لوگ مقامی لوگوں سے بات کر کے ان کو توقع دیے کہ اس کا پورا کمپلیٹلی اس کو ایڈریس کیا جائے گا، جو بھی اس سے ذمہ دار ہے اس پہ ایکشن لیتے ہیں۔ مجھے سی ایم صاحب خود بولے وہاں پہ جو ایسے اسپاٹ پہ گئے،
आज तक कोई मिनिस्टर भी नहीं आया। लास्ट 10 साल में कितना नुकसान हुआ मुसलमानों का, उनको पूरा गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, उनको जो भी गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलना है सपोर्ट देते हैं, और उनके घर में जो भी काबिल है उनके जॉब भी देते हैं इंशाल्लाह। बोले दासोजी श्रवण वही जिम्मेदार है कि एक मुसलमान एमएलसी सबसे पहले गवर्नमेंट गवर्नर कोटा में दी। दासोजी श्रवण पीछे पड़ के केटीआर के इशारे पे सुप्रीम कोर्ट तक महीने वकील को लगा के एक जो एमएलसी मुसलमान को दिए वो भी बर्खास्त पाया, तो जिम्मेदारी दासोजी श्रवण की है, क्योंकि दासोजी श्रवण बीजेपी से टीआरएस में आए सो है, तो उसका पूरा थिंकिंग बीजेपी का एक मुसलमान एमएलसी को दिए, उसको भी पीछे पड़ के केटीआर फीस देता था। दासोजी श्रवण बड़े से बड़े एडवोकेट को लगा के सुप्रीम कोर्ट में जाके उसका एमएलसी बर्खास्त कराने की जिम्मेदारी दासोजी श्रवण की है, और दासोजी श्रवण ही जिम्मेदार है और केटीआर ही जिम्मेदार है जो मुसलमान को जो मुश्किलात, जो पॉलिटिकली मुश्किलात जो हो रहे। अरे हमारे पास गवर्नमेंट में अदर देन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, जनरल डिपार्टमेंट में 2 चेयरमैन दिए, लाइब्रेरी चेयरमैन पूरे स्टेट का दिए रियाज भाई को, फूड कॉर्पोरेशन एमए फाइम को दिए, वो गवर्नमेंट में क्या दिए जी है। सो हमारे पास एक एमएलसी दिए, आते ही पहले सबसे पहले एमएलसी दिए, उसको भी फॉलो अप करके केसा लगा के सुप्रीम कोर्ट तक उतना क्यों सीरियसली, फिर बोल रहे आमिर अली खान को बर्खास्त कर दिए। तीनों ही जिम्मेदार है, दासोजी श्रवण ही है। दासोजी श्रवण रिजाइन करना, रिजाइन करके वो आमिर अली खान को देना होगा। जो बुक फेयर है यहाँ पे आने से पहले मुझे एक्सपेक्टेशन था, इस हद तक एक्सपेक्टेशन नहीं था, यहाँ पे आके इतना अच्छा खुशी हुई। अगर मैं नहीं आता तो बहुत कुछ मिस करता था। इतना डिटेल जो किताबें है, और शकील भाई का 25 साल से इसमें पूरा मेहनत है, उन्होंने डिटेल में समझाया, बहुत खुशी हुई। शकील भाई मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे प्रोग्राम, मेरा एक गुजारिश है आपसे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी ऐसा प्रोग्राम लगाइए आप, इंशाल्लाह हमारे से जो सपोर्ट होना है, गवर्नमेंट से जो सपोर्ट होना है, इंशाल्लाह करेंगे। मैं भी फ़हीम कुरैशी साहब का बहुत मशकूर हूँ कि इतना वक्त निकाल के यहाँ पे आए और हमारी हिम्मत अफजाई करे। बहुत खुशी हुई, तारुफ तो था पहले से, लेकिन मिलके बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई साहब, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बीआरएस के मुस्लिम कायदीन ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ जुबली हिल्स में अनोखी मुहिम चलाई। हुकूमत की वादा खिलाफियों और मुसलमानों के साथ की गई नाइंसाफियों को उजागर किया। ज़राए ने बताया कि बीआरएस के अक़लियती कायदीन ने बोराबंडा मस्जिद मोहम्मदिया में नमाज जुमा अदा की और मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर मुसल्लियों से मुलाकात करते हुए उनमें कांग्रेस बकाया कार्ड्स तकसीम किए। अवाम बिलखुसूस मुसलमानों को कांग्रेस हुकूमत की वादा खिलाफियों और मुसलमानों के साथ की गई नाइंसाफियों से भी आगाह किया गया। इस मौके पर एक्स एमएलसी मोहम्मद सलीम, तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के साबिक चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक, बीआरएस लीडर आज़म अली, हज कमेटी के साबिक सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान वो दीगर भी मौजूद थे। मसीउल्लाह खान ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी किए जा रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अपने हल्के कोडंगल में सड़क की तोसी के नाम पर कब्रस्तानों और चिल्लों को मस्मार कर दिया गया और ये काबिल मज़म्मत है। इससे मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत में वक्फ बोर्ड के CEO को भी मुकर्रर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वक्फ के अहम उमूर ठप होकर रह गए हैं। इमाम और मौज़नीन को तनख्वाहें नहीं मिली हैं। दर्जनों ख़ानदान मुआशी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बीआरएस कायदीन ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात से क़ब्ल अक़लियतों से जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए और अब जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में दोबारा झूठे वादों का सहारा लेकर वो आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि भारत राष्ट्र समिति आवाम के दरमियान जाएगी और सच्चाई सामने लाएगी और मुसलमानों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करती रहेगी। अरे टू व्हीलर ले लो सब जने, गाड़ियां संभाल लो जिसकी हो लो। खुशी की लहर है, क्योंकि फिर भी हमारे जो गोपी साहब का जो डेथ हुआ उसमें जो है लोग मायूस हो गए थे। अब उनकी वाइफ को जो है ना टिकट अलॉट करे हमारे केसीआर साहब, मगर आने वाले टाइम में हम लोग जो है ना यहाँ पर अच्छी मेजॉरिटी से जीतने वाले और हमारी पार्टी बम्पर मेजॉरिटी से जीतेंगे और गोपी साहब की वाइफ जीतेंगे। आप जय तेलंगाना। हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर और AIMIM MLA मीर जुल्फिकार अली ने इंदिरा अमकना स्कीम के तहत इस्तेफादा कुनिंदगान में हाउसिंग अलॉटमेंट प्लेट्स तकसीम किए।
इंदिरमा अमकना स्कीम के तहत इस्तफादा कुनिंदगान में हाउसिंग अलॉटमेंट प्लेट्स की तकसीम अमल में आई। AIMIM MLA मीर जुल्फिकार अली और हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने इस्तफादा कुनिंदगान में हाउसिंग अलॉटमेंट प्लेट्स तकसीम किए। इस मौके पर मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव व दीगर भी मौजूद थे। आपको बता दें कि हल्का असम्बली चार मीनार, मलकपेट, याकूबपुरा और चंद्रान गुड्डा के तकरीबन 1024 इस्तफादा कुनिंदगान को ये अलॉटमेंट प्लेट्स सौंपे गए हैं। टीपीसीसी के सदर व MLC महेश कुमार गौड़ ने गांधी भवन में साबिक वजीर दामोदर रेड्डी की तस्वीर पर खिराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा दामोदर रेड्डी दौरान इलाज इंतकाल कर गए। उनकी आखिरी रसूमात कल यानी 4 अक्टूबर को अदा की जाएगी। टीपीसीसी के सदर व MLC महेश कुमार गौड़ ने गांधी भवन में दामोदर रेड्डी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। दामोदर रेड्डी की मौत को उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए नातलाफी नुकसान करार देते हुए कहा कि दामोदर रेड्डी की एक तवील सियासी तारीख रही। उन्होंने नज़्म व ज़ब्त और लगन के साथ पार्टी के लिए काम किया और उनके इंतकाल से मुझे बहुत दुख पहुंचा है। तेलंगाना जागृति की सरबराह की कविता ने वाज़ेह किया है कि उनका BRS से कोई ताल्लुक नहीं है। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने BRS पार्टी की जानिब से चलाई जा रही बकाया कार्ड मुहिम पर एक सवाल के जवाब में वाज़ेह किया कि वो BRS में नहीं है। डेबिट कार्ड मुहिम BRS की है और उनका BRS से कोई लेना देना नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि BRS को अवामी मसाइल के साथ साथ BC रिजर्वेशन पर भी हुकूमत से सवाल करना चाहिए। अब जबकि के कविता ने वाज़ेह किया है कि उनका BRS से कोई ताल्लुक नहीं है। कयास आराइयाँ मजीद बढ़ गई हैं कि आया वो नई पार्टी कायम करेंगी या फिर तेलंगाना जागृति को ही पार्टी में तब्दील कर देंगी। आइंदा मुनक़िद GHMC और मुकामी इंतखाबात के चलते सबकी नजरें के कविता के अगले इक़दामात पर जमी हुई हैं। दशहरा त्यौहार के मौके पर सदर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन ने जनरल सेक्रेटरी TNGOs सेंट्रल यूनियन डॉक्टर SM हुसैनी मुजीब को तहनीत पेश की। दशहरा त्यौहार के मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन के सदर ने TNGOs सेंट्रल यूनियन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर SM हुसैनी मुजीब से मुलाकात की और उन्हें तहनीत पेश की। इस मौके पर डॉक्टर SM हुसैनी मुजीब की जानिब से सभी को दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर R राजकुमार व दीगर भी मौजूद थे। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमरदुल्ला खान खालिद ने नारायणपेट जिले के कोसगी मंडल में एक दरगाह और चिल्ले को हटाने का इंकशाफ किया। कांग्रेस के अक़लियती कायदीन की खामोशी पर भी सवाल उठाया। तफसीलात के मुताबिक नारायणपेट जिले के कोसगी मंडल में एक और दरगाह और चिल्ले मुबारक को हटाया जा रहा है। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमरदुल्ला खान खालिद ने इस वाक़े की तरफ तवज्जो दिलाई और उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही रेवंत रेड्डी के हल्के इंतखाब में 3 कब्रस्तानों की बाउंड्री वॉल समेत कई क़ुबूर को हटाया गया। एक चिल्ला और दरगाह को भी नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने सवाल किया है कि क्या कोडंगल असम्बली हल्के के मुसलमानों ने अपने मजहबी ढांचों को हटाने के लिए रेवंत रेड्डी को वोट दिया था। अमरदुल्ला खान खालिद ने पूछा है कि क्या तेलंगाना के मुसलमानों ने अपने मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए कांग्रेस को इख्तिदार दिलाया है। मुसलमान कायदीन जैसे कि मोहम्मद अली शब्बीर, मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल, फ़हीम कुरैशी, ताहिर बिन हमदान, सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी और खुसरो पाशा का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा है कि तमाम मुस्लिम कायदीन इन्हिदामी कार्रवाइयों पर क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। अमरदुल्ला खान खालिद ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत होने के बावजूद तेलंगाना में मुसलमान मुखालिफ इक़दामात किए जा रहे हैं और इसका असर दूसरी रियासतों पर भी पड़ सकता है। उन्होंने पूछा है कि आखिर मोहब्बत की दुकान कहाँ है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उन्होंने मशवरा दिया है कि इस तरह के वाक़यात को नज़रअंदाज न किया जाए बल्कि इनका गहरा तज्ज़िया किया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग जो है इस वक्त कोसगी मुसफ़र
मुस्तखर जो है महबूब सुबानी का चिल्ला गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने जो वक्फ की अराजी है 22 गुंटे, जिसको अच्चन साहब तकिया कहा जाता है, उसमें महबूब सुबानी का चिल्ला मुबारक है। इसको जो है रोड की तोसी के लिए बोल के चिल्ला मुबारक को गिरा के जो है पीछे बनाना हो गया। बाज लोग कोशिश कर रहे हैं उसको, ये काम को कल अंजाम देने वाले हैं। इस बात को जो है हम कोसी के सारे नौजवानों मुखालिफत कर रहे हैं और जो है हुकूमत तेलंगाना से भी गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे सीएम साहब जो है बहुत सेकुलर आदमी हैं और हम उनको चाहते हैं बहुत, उनको हम जिताए। कोसगी जो है कोडंगल कोसगी कॉन्स्टिट्यूंसी सीएम साहब का है, उनको जो है ख्वाहिश से हम जिताए हैं, उनको चाहते हैं। सीएम साहब को नहीं मालूम सर का जो है लोकल के लोग जो है बात 2-3 अफराद मिलके उनके मफाद के लिए यहाँ पे जो है ये काम कर रहे हैं। हमारी गुजारिश है हुकूमत तेलंगाना से ये इस इक़दाम को फौरन रोका जाए। आप देख सकते हैं चिल्ला मुबारक वहाँ है। 17 फीट अगर 20 से लिया गया तो चिल्ला मुबारक को धक्का नहीं लगेगा, मगर जो है अमदन उसको निकाल के जो है यहाँ पे शिफ्ट करने वाले हैं। हम लोग इसकी जो है मुखालिफत करते हैं कि पूरे नौजवान हैं, थोड़े हैं और कसीर तादाद में है, और भी नौजवान बाहर ठहरे हुए हैं, जगह की जो है गुंजाइश नहीं है। बोल के हम जो है हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश करते हैं कि इस बात को जो है इस पे तवज्जो दे के इस चीज़ को जो रोके। क्या सारे नौजवानों पर जो है यही जो है मर्जी है। ये भी कहना चाह रहा हूँ कि मैं चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, किसी की भी इबादत गाहें या उनके खबरें, उनके जो है जो भी मजहब से जो है रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो एक आस्था का जो है विषय होती। अगर जो है हमारे हिंदू भाइयों के भी जो है मंदिरों को अगर गैर ज़रूरी अगर तोड़ा जा रहा है तो उनका साथ हम भी देंगे इंशाअल्लाह। और जो है उनसे भी गुजारिश की जाती है कि वो हमारा भी साथ दे। कई को बोले तो जो है उनके भी जो है मजहबी मुकामत का वही जो है उन हुकूमत तेलंगाना से है और हिंदू भाइयों से भी है। उम्मीद करते हैं कि जो है सीएम साहब इस बात की तरफ तवज्जो देके इसकी तरफ जो है कुछ इक़दाम जो है फैसले देंगे। इंशाअल्लाह जो है हम उनको साथ देंगे इंशाअल्लाह। मंडल के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार प्रेसिडेंट सदर अमजद खान साहब भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। टीजीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वाई नागी रेड्डी ने महात्मा गांधी बस स्टेशन का दौरा करते हुए मुसाफिरीन को फराहम की जा रही सहूलियात का जायजा लिया। वाई नागी रेड्डी ने हाल ही में टीजीएसआरटीसी के वीसी और एमडी का ओहदा संभाला है। उन्होंने जुमा को महात्मा गांधी बस स्टेशन पहुंचकर मुसाफिरीन को फराहम की जा रही सहूलियात का जायजा लिया, हुकाम से बातचीत की और मुसाफिरीन के लिए सहूलियात में इजाफा करने और आरटीसी की खिदमत और कारकर्दगी को मजबूत बनाने पर बातचीत की। मध्य प्रदेश में टमाटर वायरस ने खौफ व हरास फैला दिया। कई स्कूली तलबा वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो गए। तफसीलात के मुताबिक मध्य प्रदेश के भोपाल में कई स्कूल के बच्चे टमाटर वायरस के नाम से मशहूर वायरल इन्फेक्शन में मुब्तला पाए गए। स्कूल इंतजामिया ने वालिदैन को इसके बारे में आगाह किया है। आपको बता दें कि टमाटर वायरस नामी ये बीमारी, जिसे तिब्बी तौर पर हाथ पांव और मुंह की बीमारी कहा जाता है, हाथों, पैरों, तलवों, गर्दन के नीचे और मुंह के अंदर सुर्ख दानों का सबब बनती है और ये दाने बाद में छालों में बदल जाते हैं। बच्चे खारिश, जलन, बुखार, गले की खराश और दर्द का भी शिकार होते हैं। इन्फेक्शन आसानी से एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलता है और यही वजह है कि स्कूल इंतजामिया ने वालिदैन को मशवरा दिया है कि वो ये अलामात पाए जाने पर अपने बच्चों को घर पर ही रखें ताकि इस बीमारी को मजीद फैलने से रोका जा सके। दूसरी जानिब माहिरीन अतफाल ने वजाहत की है कि ये बीमारी एचिनोकोकस और कोक्साकी वायरस की वजह से होती है और ये 6 माह से 12 साल की उम्र के बच्चों को मुतासिर करती है। उन्होंने मजीद कहा कि HFMD आमतौर पर 1 हफ्ते या फिर 10 दिन के अंदर खुद ही खत्म हो जाती है। सेहत के लिए कोई संगीन खतरा नहीं है। आपको याद दिला दें कि केरला में भी साल 2022 में इसी तरह के टमाटर फ्लू के 80 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। इसकी वजह से बच्चों के जिस्म पर सुर्ख दाने पड़ते हैं, इसीलिए उसे टमाटर फ्लू का नाम दिया गया है।
تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے سابق چیئرمین سید امتیاز اسحاق نے کہا کہ عوام میں شعور بیدار کرنے کے لیے باقی کارڈز تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کے پیش نظر بھارت راشٹریہ سمیتی کے اقلیتی قائدین کانگریس حکومت کے خلاف مہم چلا رہے ہیں اور باقی کارڈز تقسیم کرتے ہوئے ان میں شعور بیدار کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے سابق صدر نشین سید امتیاز اسحاق نے نماز جمعہ کے بعد کانگریس ڈیو کارڈز تقسیم کیے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن جماعت BRS کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کو کانگریس کی دھوکہ دہی سے واقف کروائیں۔ امتیاز اسحاق نے کہا کہ جوبلی ہلز حلقے کی عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کانگریس دھوکہ دینے والی پارٹی ہے اور عوام کو اسے سبق سکھانا چاہیے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے زور دے کر کہا کہ ملک کی معیشت مستحکم ہے اور اس میں لگاتار ترقی ہو رہی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے چوتھے کوٹلیا اقتصادی کانفرنس کا افتتاحی خطبہ دیا اور حکومت کی حصولیابیوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 5 برسوں میں حکومت ترقیاتی منصوبوں کے لیے سرمایہ جاتی اخراجات میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے اور اب نجی سرکاری شراکت داری منصوبوں میں نجی شعبوں کی دلچسپی بھی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ وزارت خزانہ کے تعاون سے انسٹیٹیوٹ آف اکنامک گروتھ کے زیر اہتمام سنگین عالمی غیر یقینی حالت میں خوشحالی کے موضوع پر 3 روزہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں ملک و بیرون ملک کے ماہر اقتصادیات، ماہرین، پالیسی ساز اور عالمی تنظیموں کے نمائندے حصہ لے رہے ہیں۔ نرملا سیتا رمن نے زور دے کر کہا ہے کہ ملک کی معیشت مستحکم ہے اور اس میں لگاتار ترقی ہو رہی ہے۔ With them. At the same time, geopolitical conflicts are intensifying. Sanctions, tariffs, and decoupling strategies are reshaping global supply chains. For India, these dynamics highlight both vulnerability and resilience. Our capacity to absorb shocks is strong, while our economic leverage is evolving. Our choices will determine whether resilience becomes a foundation for leadership or merely a buffer against uncertainty. So in conclusion, history teaches us crises often precede renewal. The fragmentation we see today ریاست آندھرا پردیش کے کرنول ضلع میں دیورا گٹو بنی اتسو میں 2 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق کرنول ضلع کے ہولا گنڈا منڈل میں ایک روایتی تہوار دیورا گٹو بنی اتسوم منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار جمعرات کو پرتشدد ہو گیا اور 2 عقیدت مند ہلاک جبکہ 100 سے زائد عقیدت مند زخمی ہو گئے۔ آپ کو بتا دیں کہ آندھرا پردیش، تلنگانہ اور کرناٹک سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر اکٹھا ہوئی تھی۔ یہ تہوار ہمیشہ وجے دشمی کی رات کو منایا جاتا ہے اور 2 گروہ کے شرکاء ایک دوسرے پر لاٹھیوں سے حملہ کرتے ہیں۔ پولیس کی موجودگی میں یہ تہوار پرتشدد شکل اختیار کر گیا۔ پولیس نے بتایا کہ زخمیوں میں سے کم از کم 5 کی حالت تشویشناک ہے اور انہیں ادونی کے سرکاری جنرل اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے۔ فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل AP سنگھ نے کہا کہ دہشت گرد چاہے جہاں بھی ٹھکانے بنا لیں، فضائیہ انہیں نابود کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایئر چیف مارشل AP سنگھ نے ایئر فورس ڈے سے قبل اپنی سالانہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ دہشت گرد چاہے پاکستان میں اپنے ٹھکانے جتنا بھی دور یا کہیں بھی بنا لیں، ہندوستانی فضائیہ کے پاس انہیں تباہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور کے دوران پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے تباہ ہونے کے بعد اب دہشت گرد خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں میں اپنے ٹھکانے بنا رہے ہیں۔ ایئر چیف مارشل نے کہا کہ آپریشن سندور میں فضائیہ نے اپنی ناقابل تسخیر اور درست نشانہ لگانے کی
صلاحیت کو ثابت کیا ہے اور ہندوستانی لڑاکا طیارے گرانے کے پاکستان کے دعوے محض افسانوی کہانیوں جیسے ہیں. And a clear directive, clear mandate was given to the Indian Armed Forces, and Indian Air Force was the prime stakeholder in that, in terms of two major targets out of the 9 that were chosen towards terrorist camps were given to Indian Air Force to address. And I think the way that whole even went by, the way in the aftermath, that 3 or 4 days of conflict that we had with our western neighbor, it stands as a lesson which will go down in history, that this is one war that was started with a very clear objective, and it was terminated in a quick time without just prolonging it. We are seeing what is happening in the world. The 2 wars that are going on, there's no talk about termination, but we could make them reach a stage where they ask for a ceasefire, ask for termination of hostilities, and also we took a call as a nation to terminate those hostilities because our own objectives were met. I think this is something that the world needs to learn from us, and I have غزہ کی محصور عوام کے لیے امداد لے کر جانے والے پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان و دیگر کو اسرائیلی افواج نے گرفتار کر لیا ہے. ذرائع نے بتایا کہ اسرائیلی افواج نے جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کو گرفتار کر لیا. وہ 5 رکنی پاکستانی وفد کی قیادت کرتے ہوئے غزہ جانے والے امدادی بیڑے پر سوار تھے. مشتاق احمد گلوبل سمود فلوٹیلا کا حصہ تھے جو خوراک اور ادویات لے کر غزہ کی محصور آبادی تک پہنچنے کی ایک بین الاقوامی کوشش ہے. بتایا جاتا ہے کہ 40 سے زائد سول بحری جہازوں پر مشتمل یہ فلوٹیلا اسرائیلی ناکہ بندی کے خلاف ایک نمایاں علامت کے طور پر عالمی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. بتایا جاتا ہے کہ اسرائیلی بحریہ نے 13 کشتیاں روک کر ان کے مسافرین کو حراست میں لیا، جن میں سابق سینیٹر مشتاق احمد خان و دیگر شامل ہیں، جبکہ تقریباً 30 جہاز اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہیں اور بعض غزہ کے ساحل سے 50 کلومیٹر کے فاصلے تک پہنچ چکے ہیں. آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان نے ایک ویڈیو جاری کیا تھا. انہوں نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ یہ ان کا آخری پیغام ہو سکتا ہے. انہوں نے غزہ میں معصوم بچوں کے لیے اپنی آواز بلند کرنے اور فلسطین کے لیے بے لوث کام کرنے والے تمام لوگوں کی حفاظت کے لیے دعائیں کرنے کی درخواست کی تھی. جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت تک اسرائیل کے ٹیررسٹ ریشسٹ اپارتھائڈ رجیم نے ہم پر جارحیت کیا ہوگا، اور یا تو ہم گرفتار ہوں گے اور یا ہم قتل کر دیے گئے ہوں گے. ہمیں اپنی گرفتاری اور قتل کا کوئی خوف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر خوف سے آزاد کر دیا ہے. اور غزہ کے اندر گزشتہ 2 سال سے جو لائیو سٹریمنگ قتل عام ہو رہا ہے، پوری دنیا کے آنکھوں کے سامنے دن دہاڑے جو معصوم بچوں کو ٹکڑے کیا جا رہا ہے، معصوم بے گناہ انسانوں کو جس طرح بھوک اور بارود سے مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اس قتل عام، اس ظلم عظیم کے سامنے ہماری گرفتاری اور موت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. میں یہی کہوں گا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس لیے میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر بھرپور آواز اٹھائیں، تاکہ جس مقصد کے لیے ہم نکلے ہیں، راہداری کو قائم کرنا، امداد پہنچانا، جینوسائیڈ کو روکنا، اور اس جینوسائیڈ کے جو ذمہ داران ہیں، جو بہت بڑے قاتل ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا، وہ مقصد حاصل ہو سکے. یہی درخواست ہے. بہت شکریہ. تلنگانہ جاگروتی کی صدر کے کویتا نے نامپلی نمائش میدان میں منعقد الائی بلائی پروگرام میں شرکت کی اور 20 سالوں سے سب کو متحد کرنے والے بی جے پی رہنما بنڈارو دتاتریہ کی ستائش کی. ہریانہ کے سابق گورنر بنڈارو دتاتریہ کی زیر نگرانی ان کی دختر نے نامپلی نمائش میدان میں جمعہ کو الائی بلائی پروگرام کا انعقاد کیا.
इस प्रोग्राम में तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने भी शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि पिछले 20 सालों से बंडारू दत्तात्रेय सियासत, जात और मजहब से बालातर होकर अल्लाई बल्लाई के नाम से तकरीब मुनक्किद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंडारू दत्तात्रेय ने इस प्रोग्राम को तेलंगाना की सकाफत की अक्कासी करने वाला प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है और उन्हें इस तरह के प्रोग्राम में शिरकत करके बहुत खुशी महसूस होती है। के कविता ने बंडारू दत्तात्रेय की दुख्तर विजय लक्ष्मी को भी मुबारकबाद पेश की। దత్తాత్రేయ గారు గత 20 సంవత్సరాలుగా మరి అలై బలాయ్ అనేటటువంటి ఒక వేదికను ఏర్పాటు చేసి రాజకీయాలకు అతీతంగా, కులాలకు అతీతంగా, మతాలకు అతీతంగా మరి ఒక వేదిక ఉండాలి. పండగ అంటేనే 10 మంది కలవడం, పండగ అంటేనే 10 మందితోని ఆనందాన్ని పంచుకోవడం కాబట్టి ఇటువంటి ఒక వేదిక ఉండాలి, తెలంగాణ సంస్కృతి ప్రతిబింబించే విధంగా ఉండాలని వారు చేసినటువంటి ప్రయత్నం మరి 20 సంవత్సరాలు అవుతోంది. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా సోదరి బండారు విజయలక్ష్మి గారు కూడా మరి వారి వారసత్వాన్ని పునిపుచ్చుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకొని వెళ్తున్నందుకు విజయలక్ష్మి గారికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. వారు సక్సెస్ఫుల్ గా ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు నడపాలని నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను. మాకు దత్తన్న అంటే బీజేపీ నాయకుడు గానో ఒక గవర్నర్ గానో మాకెవరికి తెలియదు. మాకు దత్తన్న అంటే పక్కా తెలంగాణ వాసిగా 10 మందిని కలుపుకపోయే తెలంగాణ తత్వం ఉన్నటువంటి నేతగా మాకు తెలుసు. రాజకీయాల్లో మేము ఎదిగొస్తున్న టైంలో చాలా మంది మాకు దత్తాత్రేయ గారి గురించి చెప్పేవారు. ఎవరు పోయినా సరే మాట్లాడి వాళ్ళ సమస్య తీరే విధంగా వాళ్ళకు ఒక ఉత్తరం ఇచ్చి ఆఫీసర్కి ఫోన్ చేసి చెప్తాడు దత్తాత్రేయ గారు, మీరు కూడా అట్లా ఉండాలని మాకు చాలా మంది చెప్పినారు. మరి అట్లాంటి దత్తాత్రేయ గారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకోవడం అన్నది చాలా సంతోషం. తెలంగాణలో అతిపెద్ద పండుగ అయినటువంటి బతుకమ్మ, దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు మళ్ళొకసారి మీ అందరికి తెలియజేస్తూ 20 సంవత్సరాలు నింపుకున్నటువంటి అలై బలై ఇలాగే కొనసాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल